Hola, mi amiga, mi amigo. So, what ay kilay? So, karon nagbutang ko og what is ko? Blackening shampoo sa ako ang kilay. Nahalantaan ni brush, pagkilay brush. So, nag-transfer na ko o gamay. Dere, limpyo ni ha. So, manginang lang sa taog concealer. It's not concealer. It's baby cream. Baby cream is akong gamiton. Ampoy concealer, so baby cream na lang. Poor me. Ano na ito kilay nga ito? Sana all may kilay. Yun. Ito na ito. Hi, bye-bye. Kaigatan ng buhay. Sige, pagwapa. Maghapon mo ito. Nagagit ang maibok. It's okay guys. I'm not sure if fire akong gibuhat or what. I'm not sure if it's fair, but it looks fine. Let's go. Okay, so reset. Let's start. Bitaw kadaghan ako si gamit, so that's really fine. This is a blackening shampoo. Is dito na til. Ano, sige pagwapa paghapon ka iya. Tinuod. Ay, ni color. Ni Will. Naman ni Will. Bala siya nagihon. Ito. Ato pa bagaan. Naman si Will. Baga nipis. Saba. So, tada, let's wait for 15 minutes. Tada! So, 15 minutes na. And let's remove this. Let's see the result. Actually, pwede mo siguro 15 minutes. 15 minutes, 30 minutes nimo. Before it is on. Yes. Oh. Ay, ganar. Talaga putol. Or what? So, di limpya akong kilay, pero kataga akong kilay yan. Ganar. So, butangan nato siya o brow soap. Wait. Here. And ito siya baso no gamay. Tuyok is life. Ay, ganar. And the other side. Tapos ang bukong kilay, but gamay na dyan siya. It's the problem. Sabi akong brush. Murag di mo niyot. Sound dyan. So, tada. Ano siya cyst? Ay! Isog, oy.
to the other side. Ay, sorry.